Buka. Dari phone lah yang tinggal. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil hadhanati wa hiya lughatan ma'khuzatun minal khidni. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan hukum jaga anak adalah asuh anak. Makna hadhanah adalah asuh anak. Guna perah masalah hukum jaga anak. So, anak yang berhak diasuh sebelum memain, sebelum membedakan. Dan hadhanah, wahia dan bermula dia kata hadhanah, logatan pada logah, ma'khuzatun itu diambilkan ia minal khidni, daripada kata khidni. Jadi hadhanah masdar je daripada kata khidni. Hadhanah yahdinu hidnan. Kita baca hadhanah bikasril kha'i dengan kasrah kha. Hid dah baca. Wahwa dan bermula dianya hid ni al-jambu itu lambung. Al-jambu itu lambung li dhammi khadinati tifli karena menempelnya hadhanah anak kecil ilaihi kepadanya. Jadi makna hid ni adalah bermakna lambung. Bahkan kun lambung. Karena bahasa bak lambung mak nya kepuduk anak mayak, pakai ke tingku. Cok anak mayak, yang mana tingku mayak? Yang mana? Dah menong, menong. Kepuduk belah wi. Maklum anak tahu tingku mayak dah. Nya kepuduk belah wi. Tingku gerung dah tahu tingku mayak. Oh, belum. Kah. Yan makna hadhanah. Jadi makna hadhanahnya adalah pertarungan. So, muhadar. Yang kali itu tak. Kena je. Kena je. Yang surau gaya daya nanti tak je lah. Minggu kemudian dia balik tak lah. Wa huwa kali kena je. Wa syar'an, pelajari lah pada syarak. Wa syar'an dan pada syarak hifdun man la yastaqilu bi amrin nafsihi itu memelihara siman la yastaqilu yang tiada sanggup ia yaman. Adakala yang tidak bisa ia yaman bi amrin nafsihi dengan urusan diri yaman. Amma yu'zihi daripada barang yu'zihu atau yu'zihi daripada barang yang menyakiti amma daripada barang yu'zihu amma yu'zihi daripada barang yang menyakitinya barang li adami tamyizihi karena tiada memainnya anak. Karena tiada memainnya anak. Yang pada syarak adalah terjaga siman. Mana urang itu terjaga urang yang mana orang tersebut la yastaqilu bi amri nafsi. Hanya sanggup mengurus hidra-kedra urangnya. Daripada apa? Daripada barang ataupun daripada sesuatu yang dapat menyakiti urangnya. Hanya sanggup mengurus hidra-kedra. Contoh katiflin seperti anak kecil. Wa kabirin dan orang tua. Makna kabir urang tua. Wa majnunin dan orgil. Tak asuh anak mayak inoh yang belum sanggup menjaga roy. Ubit 5 tahun ji. Mulai tahun, put tahun, 5 tahun uyup. Yang adalah hak asuh untuk bagi mak ai. Adakala kanyan urang kabir katuha dat that nek tok yok long. Linau tok yok. Katuha dat that. Tajuk timpan ke fikir ke fikir timpan. Pasal le langgerta kacau timpan tempat nang ke pegah. Ana diporo gili. Yang so wajib asuh anu untuk urang yang ina. Wa majnunin dan orang gila, urang pungo. So wajib asuh yang urang syi'i. Ya benar. Kah? Wa iza faraka rajulu zaujatahu wa lahu minha waladun fahiya ahaqqu bi khidhanatihi. Dan apabila mencerai oleh laki-laki akan isterinya, walahu dan sabit baginya laki-laki daripada yang perempuan, waladun itu anak.
Fahiya nisya maka bermula dia zaujah ahakun bihadhanatihi, itu lebih berhak dengan mengasuhnya anak. Ai tanmiyatihi, maksudnya merawatnya anak, bima yasluhuhu, dengan barang yang bagus ia akannya barang, bita'ahudihi, dengan menjaganya anak, bita'amihi, dengan memberi makannya anak, wa syarabihi, dan minumannya anak, wa ghasli badanihi, dan mencuci kalau memandikan badannya anak, wa saubihi, dan pakaiannya anak, wa tamridihi, dan menjaga sakitnya anak. Uragam kang pisah ngau rineng, kamu ceri dua ke. Nah anak nu uragam saya bak rineng. So yang wajib jaga anak mayaknya. So wajib ni. So wajib jaga anak Saif. Pane ayah beraya kitab takun kenan bek tahu. Ka so ada mak kenan bek tahu. Nah fahia, maka bermula dia soho tak dapat tamir. Zaujah so. Zaujah mak isteri, punya zaujun suami. Kena Yahya kang huwa ke apa. Maka dianya ibu tu lebih berhak jaga anak. Pakon karena mak berah lebih jeroh bak gedidik. Nyo kan? Al ummu madrasatul ula. Maknyo ke perah rumah sekolah yang pertama. Mak yang gak didik. Ateru hubun gejaga tu dengan asuh anak jaro yang lembut. Tegerah mengiklik tan cibak ayah Puluh ayah urung kerja bangunan urung kerai-kerai. Jaro lagi redah cani. Keluarga buat punggung ni hanale. Keluarga itu toro semalang buat punggung ni kalhu punggung ni. Jaro aku. Yan ale kan. Nyomak ana. Oh cup. Nyomak. Aku sedih. Dia pandai jaga lemak. Cup, nuk mak, tunggu sedih, mak. Ai robot sedih. Nak dengar nak sedih. Kibam nyomak. Dan kamu klik, kamu kode pak mak. Tigrah. Yan kode. Wei, tunggu. Kode. Nyam dia kapun pempun. Mek di. Oh di. Nyomak, oh ya, tahu ada kode kan? Oh. Cok yusu. Ya cok juda ke sumpai. Le kan tadi. Putra bahanyo. Lebih lelom. Lelom. Ada pula ya bawa pempun kapuno. Maka agak urung si agak masuk anu. Ya. Lebih agak bak mai. Mai kait ju. Karena kode alarm roy yang mai masing-masing. Ya. Mah moyo ya dah get nyan kan. Ya tak jujuk. Moyo ya mono lebu 4 malam patika. Nyan moyo ya. Mio mak kan. Mak go de gasuh. Alian gasuh lam ale mak bak bib makanan. Kiban jaro lembu tirut-tirut ke jaro ge kucok ke pengap dengan sendok ge de. Tem labui ge sampuh le abah. Goboh le ialah abah ni. Ya, kemudian baju hubungan besar. Nyong tayo. Sinyo ragam. Kalau lagi orang buat lihat. Yan. Taple jula abah. Hanago jaro gasa. Jaro mat masuk grup. Biar mat sendok. Man ke hana sesuai. Yan. Yan arah baje lom. Jaga. Terus sama pijit. Poma mun pepit dah. Jaga pakai gelumbu hana Jaga puduk ada sampai ke sabi ke jaga ke popok. Yang kiban urung si indang ke jaga anu. Maka anu segolong balik segolong main dia agak bak mai jaga. Ya. Oh karek bacut. Kari sumano gebuh mi gebuh budak. Cengah gebuh budak kai plung kuno plung kiri namu 2 tahun baru jejak-jak. Ya. Yan kiban sabar urung si. Hana mugedhe mucuti bi. Jan nasi gedhe tu. Nyong ayah Kau nak kau mau boleh? Jangan pakai pimpul kai peluang. Tering aja dah pintu likut. Kan? Maka anda agak hak asuh bak urang uragam. Gasa uragamnyo. Lebih agak hak asuh bak urang perinang segala memain. Lagian. Ka. Kan? Waktu sakit ialah watam beridihi dan gejaga waktu sakit. Sakitnya anu maya.
Kalau wa ghairi dzalik dan demikian. Min masalihi daripada kemaslahatannya anak. Wa mu'natun hadanatihi dan bermula ongkos menjaga anak ala man alaihi tu sabit di atas man alaihi wajib di atas yaman nafaqatun tifli oleh nafkah anak kecil. Man bak so gecok peng jaga lemak tanya. Atau orang Syi'i kerana wajib jaga nafkah le orang Syi'i. Orang Syi'i tahu orang Syiah agam wajib gebli nafkah le orang Syiah agam. Urang hanali ka kang pisah dua ke. Perle sabun tu pamper dan lain-lain ilm yang belum lah urang agam ayah ikan mak. Tak yang cara asuh. Wa iza imtana'at dan apabila enggan zaujatu oleh isteri min hadanatin daripada menjaga waladiha anaknya intiqalat hadanatu li ummatiha niscaya berpindahlah hak asuh bagi ibunya perempuan. Wa tastamiru hadanatu zaujati dan kembali. Haitim jaga le nang le ma sayo. Haitim jaga je. Ini jak keroi. So hak asuh maka asuhlah berpindah kepada mak je. Kepada cik daripada mak sayo. Ke mak hak asuh. Ke mak daripada mak urinang sayo. Tak? Kena hak je kan. Haji dalam syarat ngebebankan hak atau urinang sayo. Ya. Wa tastamiru hadanatu zaujati dan berlalulah hak asuh isteri ila madhi sab'i sinina hingga lalu sab'i sinina akan ila sab'i sinina kepada 7 tahun. Umbira bihal al-musawabara dan mengibarahkan dengannya oleh musannif li'anna al-tamiza yaqa'u fiha ghaliban. Karena bersungguhnya tamyiz itu jadilah ia padanya 7 ghaliban pada kebiasaan. Etna gasuh lemak tengok umur 7 tahun. Karena kebiasaan diibaratkan dengan musannif 7 tahun, anak mumayit ba umur 7 tahun. Makna mumayit ka dapat membedakan. Itu kaji keroi. Kada penuh rah kait rah tiga-tiga. Alian bu kai dipu laki. Sakit kai dipu pegah kada 7 tahun. Muda tahun le tahun kai dipu pegah sakit. Alian dayu jak bet dayu tham kai kurung hut kai dipu. Tapi du anglo nan ember bekajeng nan ham tungging mulai uyung tu kai dipu. Maka ena umur hak asuh bak orang ina bak 7 tahun. Ya. Lakinnal madara akan tapi patokan daripada hak asuh innama huwa ala tamizi. Hasanya bermula dia disabit di atas tamyiz. Sawaun hasala qabla sab'i sinina itu bersamaan menghasillah ia sebelum 7 tahun atau ba'daha ataupun sesudahnya. Akan tapi madar patokan hukum daripada hak asuh adalah yang dianggap bak tamyiz bukan pada nisbahnya tahun. Adi punya umur 5 tahun, ani mak sama kamu mayit yang kajit giyu pilih le mak itu. Hana le hak asuh bagian, hana wajib le hak asuh. Oh dah kala umur 7 tahun kalau mayit je. Baru mayit tu umur 15 tahun. Bak umur 15 tahun habisnya hak asuh daripada mak. Ya lagi yang. Kemarin lakinnal madara akan dibilah pokok daripada hak asuh bukan ditinjaukan daripada tahun 7 tahun. Tapi bukan bukan 7 lain hukum ni kerana oraliban pada kebiasaan. Ya benar. Suma ba'daha kemudian sesudahnya 7. Kalau sesudahnya tamyiz je sudah 7 je. Yukhairul mumayyizu memilih oleh anak yang mumayyiz baina abawaihi antara dua ibu bapaknya. Fa ayyuhuma ikhtarun sulima ilaihi. Maka bermula seri mana keduanya itu yang memilih ia sulima ilaihi nisya diserahkan kepadanya. Kata umur 7 tahun ka mayit. Kakak pergi pilih. Kah anu kalung rawat 7 tahun. Nya puka pilih mak, puka pilih ya. Kelen anu mak tengok, long pilih mak, kakak hak asuh pada mak. Kelen ni long pilih ya, ke hak asuh pada ya. Mang ke bertanya saya pilih. Mak ai. Kerana rasa kasih sayang. Fa in kana fi ahadin abuwaini nakusun. Maka jika adalah pada salah satu daripada dua orang tuanya itu kurang.
kajununi seperti gila, fal haqu lil akhari, maka bermula hak asuh itu sabit bagi yang lain. Madama naqsu qaiman bihi, selama kekallah kekurangan qaiman, hal keadaan yang menetap telah berdiri bihi dengannya seseorang. Nak dia nabi. Masa salah tera urung syi'i nah kekurangan, contoh punggung. Hak asuh berpindah kepada urung syi'i yang lain. Ya, masa ma ai punggung. Maka hak asuh yang berpindah kepada ya hai. Ya, kara selama matang na punggung urung syi'inya. Ya, mudah ka. Wa idza lam yakunil abu, dan apabila tidak adalah ayah maujudan itu yang ada, khuyira beri bina majhui, niscaya dipilihkan waladu akan anak, baina jaddi wal ummi, antara kakek dan ibu. Hanaya hai umur 7 tahun mun kau main, so you pilih nyan you pilih antara kakek dan mak. Kakek daripada saya. Kakek daripada si ayah. Ka wa kaza, dan seperti demikian yaqa'u takhayyuri, jadilah memilih rekala pemilihan tangkang uci lagi. Bainal ummi, antara antara mak, wa man ala hasyatin nasabi, dan siman ala hasyatin hasabi, di atas ke samping nasab, ke akhin wa amin, seperti saudara dan paman. Dan menasilam main antara khilaf. Dan menasilam moyo ma ihana mono jaddu ni hana nyan juga pilih, so you pilih antara mak dan siman yang ke samping. Dah man ke samping, itu lagi akhin, saudara dan paman. Maka je pilih saudara, ada kala je pilih paman. Saudara paman daripada si ayah. Ya lagi yang. Perdana. Sekarang maka je pilih apa aje. Ya, yang menyohana ayah. Dah, ini perdana perayaan. Tiga duduk kayu. Ini buat sabin olahraga. Hai, Wali. Baru saat mi malah. Bijak you. Kah, kena ilam dia. Tengok kena jom. Wa syaraitu hadanati sab'un, dan bermula syarat hadanah itu 7. Syarat asuh anak yang benar 7 boh. Moyo hana fakid syarat daripadanya hana hak asuh. Ahaduha, bermula salah satunya al-aqlu, itu berakal. Biasa anu lah baru nak akal. Fala hadanata limajuninati, maka tidak ada hak asuh bagi perempuan yang gila, atau baka yang terus-menerus jununuha oleh gilanya perempuan. Hana hak asuh ba urung pungo. Mudra hana no asuh. Iban cara dak asuh go. Urung pungo matang yang asuh urung syik. Maka tidak ada hak asuh bagi perempuan yang gila. Apa kegilaan lah atau baka terus-menerus atau taqatta'a, ataupun terputus-putus ia. Hana tatabi pungo go. Tiak tagai. Lang sebulan tu na 3 ataupun tu membelah huruf kailhab gile. Ka fa in qalla jununuha, maka jika sedikitlah gilanya perempuan, kayomen, seperti sehari, fi sanatin, dalam setahun, lam yabtul haqu hadanati bizalik, niscaya tidak batalah hak asuh anak dengan demikian. Malang titun tok 3 untuk tok suruh pungo hana bati hak asuh, wajib juk kepada urinang sayo hak asuh. Man mesti dekat pungo nduk juk kurunci. Dekat pungo kailham kagelat hat bungong ba ule yan juk kurunci zat. Ya. Kaga yan qalla ba kan qala fi qalla fil madhi bina mana majhul bina ajwaf lolong tu aku tu atau orang ke farwa
Wow. Ayuh ingat tu. Ka. Qala munyo qala bina ajwab. Ya berasa qala na ali. Nyo qala. Jadi bermakna pada sedikit. Kalau wasani dan bermula kedua al-hurriyatu itu merdeka. Fala hadanata li rakikatin, maka tidak ada hak asuh bagi rakik budak, bagi budak perempuan. Wa in azina laha sayyiduha fil hadanati, sekalipun memberi izin baginya oleh sayyidnya pada hak asuh anak. Kedua merdeka bagi rakik budak yang inang hana hak asuh anu banyak. Walaupun nak izin Pak Syed, dia kasuh ikai saya tu, ka jaga lekas tak. Hana hak bagi pakan kerana rakik ialah iktibar manzilah pada harta, manzilah barang. Iban cara dia asuh anak na bak barang. Benar kan? Ini manzilah harta bak. Jambat. Wasalisu dan bermula yang ketiga, ad-dinu itu agama. Fala hadanata li kafiratin ala muslimin, maka tidak ada hak asuh bagi perempuan yang kafir di atas orang yang Islam. Yang keput, yang kelih berislam orang yang asuhnya. Ana hak ga asuh le orang kafir. Sira orang gem kawin. Orang agam Islam. Orang kafir, ketika gem mencari doa ge wajib anak saya ge asuh le lako ge, le ayah. Ana hak asuh anak bak orang kafir. Maka menan karena untuk menjaga agama. Kullu yuladu ala fitratil islami. Titip anak mayat yang lahirnya berada di atas fitrahnya Islam. Illa kana kecuali adalah illa kana abuhu wa ummu yahudian atau nasarian. Kecuali berada adalah kedua ibu bapaknya yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Maka titip anak yang lahir di atas fitrahnya agama Islam. So dia asuh anak yang kelihatan syar'i bak urang yang Islam. Wa rabi'u, kenapa? Dan bermula yang keempat, wal khamisu dan kelima al-iffatu, itu iffah. Mana iffah? Menjaga diri. Perempuan yang menjaga diri, perempuan baik-baik. Wal amanatu dan perempuan yang amanah. Keput benak iffah. Iffah jaga ada kera ke. Hana berkeliaran ketika malam. Hana berbuat hal-hal yang fasik dan sebagainya. Fala hidanata li fasiqin, maka tidak ada hak asuh li fasiqatin bagi perempuan yang fasik. Bak udin yang fasik, hana gebi asuh anu pakai untuk fasik anu. Wala yustaratu fi hadanati tahaqqul adilatul batinat adalatil batinati bal tangfi adalatu zahiratu. Dan tidak disyaratkan pada mengasuh anak akan pasti adil yang batin. Tahaqququ akan pasti adil yang batin. Kalau bal akan tetapi memadalah adalatu zahiratu, adil yang zahir. Jadi bak asuh anaknya hana getinjau adil bak batin. Mana adil bak batin? Hana musapa nyapi atau mungkin kugop hana je hana, tapi lah bermada adil yang bak zahir. Saya tahu sagai potongan lorinen adil yo. Nyom taya asuh anak itim bibu ha yo. Na anu heboh man heboh jaga. Ya, nyalah adil yang na bak yang zahir. Gambar lah. Hendak ditunjuk kepada adik yang dalam batin. Dek Namik. Dek. Pegang. Duduk. Kita balang. Wasadisu al-ikamatu, dan bermula keenam itu menetap fi baladil mumaydi, pada negeri si mumayyid, pada negeri anak. Bayakuna abuwahu mukimaini, dengan bahawa adalah kedua ibu bapaknya mukimaini, itu yang menetap keduanya. Fi baladin wahidin, pada negeri yang satu. Kalau arada ahaduhuma safara, maka jikalau berkehendak oleh salah satu dari keduanya akan safir hajatin hajat, kahajin seperti haji, wa tijaratin dan berniaga, tawilan kana safru, itu panjang ada ianya safir, au kasiran pun pendek. Kanal waladul mumayyidu, adalah anak yang mumayyid, wa ghairuhu dan selainnya anak, ma'al mukimi, itu sabit beserta orang mukim, minal abwaini daripada dua ibu bapa, hatta ya'udal musafiru minhuma,
sehingga kembalilah orang musafir minhuma daripada keduanya, itu tawilan dan kasiran. Yang keenam, gesyaratkanlah bermenetap. Bermenetap bak nanggro yang gaso wana. Musuh diulim, bermenetap diulim. Tanjung no tinggal ke menetap Tanjung. Baik imerdu mai ino anu nya hana lagi. Bersapat dengan mai. Ka. Man mesti ni safir. Po ga haji. Safir mubah, po ga tijarah, ni berniaga. Anu saknya nyan gejuk bak aboi ni. Gejuk bak dua urung syik ni, urung syik urinang. Gejuk bak syik ni. Cok ai cucuk tak jaga au kuat metera tak mesti pasal dia. Ya, kan? Ke ini adalah safir panjang, adakala safir pendek. Dijaga hatta ya'udal musafiru, sehingga kembalilah orang yang safir. Walau arada ahadun abuaini, dan jikalau berkehendak oleh salah seorang daripada dua ibu bapa, safra naqilatin, akan safir yang berpindah, safir perpindahan, gini wah lain. Fal abu ula, maka bermula ayah lebih baik minal umi daripada ibu. Kali je mana bak mak ai. Di mak ai mana guna pindah dalam. Ngan ya hai. Maka lebih gat gejuk ke ya hai hak asuh. Kan? Fa yanzihu minha, maka mengambil ianya abi akannya anak minha daripadanya ibu. Tak ke gecok. Le ya hai daripada mak ai. Ya benar. Maksudnya pernah berpindah daripada balad kepada balad. Berpindah daripada rumah ke rumah kan, tentang hak asuh pada mak. Pakon karena safirnya berah anak jik mudarat. Maka melebihkan ayah daripada mak karena untuk menjaga nasab. Kami ke babak mak sia-sialah nasab ulwala. Wa syartu sabi'un, dan bermula syarat yang ketujuh, al-khullu, itu sunyi. Ai khullu ummil maizi, maksudnya sunyilah ibu si mumayyit. Min zaujin, daripada suami, laisa min maharimin, yang tak adalah ia daripada mahram anak kecil, tiflin. Fa inna qahat syahsan, maka jika menikah ianya perempuan syahsan akan seseorang, min maharimihi, daripada mahramnya si tifli, anak kecil, ka amin tifli, seperti paman anak kecil, au ibnin ammihi, adapun anak pamannya anak kecil, au ibnin akhihi, adapun anak saudaranya anak kecil. Wa radiya kullu minhum, dan ridha oleh tiap-tiap daripada mereka, bil mumaizi, dengan anak mumayyit, fala tasqita hizanatuha, maka tidak gugurlah hak asuhnya perempuan bizalik, dengan demikian. Syarat selain ketujuh, urinang yang asuh tanya adalah bersunyi daripada lako. Hana lako lain. Hana lako lain kan? Kalau mungkin ada kala na lako lain dia izin. Tak, golom na lako lain yang mana lako tersebut adalah kan daripada mahram, laisa min mahram tifli, kan daripada si mahram tifli. Lako lain punya daripada mahramnya anak mayat yang sah, nikah ridha aku. Gua contoh lagi paman anak mayat. Paman Abu Haji. Orinanya gem kawin berarti dengan adik ya Haji. Kami meninggal. Adapun kami cerai, gem kawin lom dengan Abu Ai, dengan abang ayah lakau saya gem kawin. Ya. Yang sah hak gem kawin lagi kan, tetap hak hasuh saya bagi urung ino punya ridha daripada amitifli. Kan? Adapun yang dengan anak paman, dengan anak abu daripada semen ayo. Yang juga hak asuh hana berpindah daripada urinang. Punya ridha. Fa in ikhtalla syartu minha, maka jika cacatlah satu syarat daripadanya, ai sabiah, maksudnya yang tujuh, fil ummi, pada mak, saqatat hadanatiha, niscaya gugurlah hadanatuha oleh hak asuhnya perempuan. Kama taqaddama syarhuhu mufassilan, seperti barang telah terdahulu oleh syarihnya barang hal keadaan secara terperinci. Man hana salah satu syarat daripada tujuh sayo, kaku hana hak asuh daripada mak berpindah kepada
ayah. Mesti mak muno hana ifa, ada yang ikut agama Islam, ada yang hana menetap, ada kala hana izin daripada lakon lain ataupun putra lemno syarat likut, munyo hana syaratnya bagi urinong hana hak asuh ba urinong. Maka berpindah kepada lakon. Ya lagi ya. Ya ini oleh sedikit masalah hadanah. Kurang nak perian. Ya, cik je. No, untuk nabab laqitah, na laqitah. Yang laqitah adalah anak tercecer. Tatime anu maya tercecer. So yang wajib asuh anak yang tercecer. Wajib asuh anak tercecer adalah nyan urang yang temian. Urang yang temian sampai mumayit. Seno lun tume anu maya inan lantung bruhnyan. Pas kujak kam tume anu maya lantung bruhnyan. Wajib urang kalang phone lun asuh ni. Beda ngan lukit. Munyo likitah dia dah sipak menih le. Pam tume nan tompet, peng tipe dalam. Handa cok dia. Dah sipak menih le je. Mian meh je wajib cok. Pas tume anu maya wajib cok je. Kenapa haranya mo? Cok asuh anu. Manku nafkah bakso. Bakso cok nafkah. Bak betul? Bak betul mal. Betul mal cok nafkah. Usah nafkah do go yang bak betul mal. Cok nafkah. Lagi. Bo dah tidak si. Tuhan dah tetap bo. Ya lagi. Yan adalah hak asuh anu maya yang dah teme bak jalan. Nyo lain dalam perayaan. Yo bo dah cok lem beno. Ubeno kara webe waro num tume kan hawo. Yo kamu main dah. Ya hana wajib le dak pungut bak jalan. Nah kebain ai gini. Oh tio aro ni. Na wajib lah cok. Hana wajib lah cok. Ya, hana wajib cok tak urung ni cuma wajib ikhbar kan. Ditheb orang lain. Nah, tak pegah guys. Hai gimana cara nak jaga anu gop orang dah menanggap jaga. Lagi ya. Nyo yang guna pegah anu hatanah anu draw tu. Sang kali awak bak laki kau kan? Kali? Enggak? Bak lu kita barang saya cari kau kali berasa. Lain dalam, kadang sago nyo nak sabo. Hai tengah tak. Tanah. Tengah-tengah tak no. Kabeh? Wallahu a'lam bisawab. Jangan kabeh. Pemadai